Maliens k'aw fo k'aw tanu k'aw barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ k'a yiraw la bi a b'a ka page mandi kan n'o ye Gandi Malien TV ye ani Gandi Media TV bi an bɛ Gandi studio belebeleba in kɔnɔ invité min b'an bolo bi n'o ye Jaloba ye. Jaloba ni bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dogolen tɛ M5 kɛlɛ waati la a y'a se kɛ kosɛbɛ ni bɛɛ b'a dɔn o la Jaloba k'a yira la k'a fɔ an n'a balimakɛ a n'a denkɛ de don Zumana Kante Gandi Malien TV sanfɛ bi thème belebeleba fila b'an bolo ni bɛɛ lajɛlen kelen don tɔnji wulilen don ka thème ninnu makɔnɔ bi ni thème ninnu kelen don ka jamana yuguba bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma thème belebele fila in kan bi o la thème fila fɔlɔ ye jumɛn ye Jaloba ka présentation kɔfɛ an bɛna an da don thème ninnu na k'u walawala o la Jaloba assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma? N bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ diaspora mɔgɔw fo kosɛbɛ ani aw journalistes aw minnu bɛ yala ka kunnafoni ɲini a sun kɔrɔ ka malidenw kunnafoni jɛlenya kan an bɛ aw fo o la an b'aw fo aw ka yɛrɛye ci la an b'aw fo aw ka faso kanu na an b'aw fo aw ka cɛsiri la o de tun bɛ n bolo k'a fɔ folikan ye yanni ka a daminɛ ne tɔgɔ Mamadu Jalo n sigiyɔrɔ bɛnnen don Dawudabugu ma commune 5 na n ye M5RP sifinnaka ka ɲɛmɔgɔ ye et puis Mali bɛɛ fɛnɛ plateforme dɔ bɛ plateforme des jeunes contre le chômage et la migration régulière au Mali n y'o président ba ye Mali kɔnɔna la o de bɛ n bolo n ka baara bɛnnen don jago ma fɔlɔ n ye jagokɛla ye. Voilà. Jaloba foli diyara an ye. Okay. O b'a to an bɛ don an ka thème fɔlɔ kɔnɔ. Thème fɔlɔ min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni mɔgɔw sigilen ka thème in kɔnɔ a nafa kama k'a ɲini bɛɛ fɛ o la bɛɛ ka thème bɛɛ ka nin video in a mana se yɔrɔ o la bɛɛ ka a cari k'a partager kosɛbɛ thème in nafa bonyani kama. Thème fɔlɔ o ye thème jumɛn ye? La loi électorale. Loi électorale min ni CNT mɔgɔw ye a bila ka taa président yɔrɔ la. Thème nafa kama Jaloba e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ loi électorale in na? Loi électorale in na parce que a kuma cayara bɛɛ ye dɔ fɔ a la min bɛ thème in maîtriser o y'a ta fɔ min t'a maîtriser o y'a ta fɔ fasodenw dun mago bɛ tiɲɛ na thème in kun kan a kuma cayara pour que fasodenw ka se ka hakili sɔrɔ ka dusu suma sɔrɔ a la ka basigi sɔrɔ Mali mago b'o de la bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka se ka bɔ da kelen fɛ yali jumɛn ka ɲi jumɛn man ɲi e bɛ jumɛn dɔn a la Jalo? Ok bon n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ni y'a ye ɲɔgɔn sama bɛ nin ko in na kosɛbɛ politiki mɔgɔw sen b'a la et puis fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kɛra olu man ɲa fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ɲana mais hakili dafa de don yanni a kun ka se CNT mɔgɔw ka yɛlɛmabaw don a la o kun kan ka gouvernement mɔgɔw wele gundo la u n'u ka jɛ ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɛlɛma minnu kun ko b'u kɔnɔ u k'o yɛlɛma kɛ yanna a ka se nin na et puis fɛnɛ n'i y'a ye jamana kɔnɔ Assimi nana ka kɛ président ye a bɔra élection kolon dɔw tɛmɛlen la i n'a fɔ élection législative mun kɛra Mali kɔnɔna la IBK ka wagati o organisation togoya de man ɲa parce que yanni élection législative cɛ Soumaïla Cissé ni IBK yɛrɛ ka wagati mankan kun bɛ fɛ ka wuli fil de l'opposition ani président cɛ Ala ka hinɛ u fila bɛɛ lajɛlen na bon n bɛ se ka n baser Ala ka hinɛ Soumaïla kan mais Soumaïla Cissé kan non an ka fɔ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen bon tiɲɛna n ka bon Ala ka hinɛ alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen na n bɛ se k'o kɔni fɔ mais n tɛ se ka fure dɔ ta ka dɔ to yen nɔ n m'a fɔ Ala ka hinɛ alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen na Ala k'an yɛrɛ ɲaga ka d'u ma kɔnɔ élection in bɔra depuis o wagati élection organisation togoya ma na a fɔra ko Mali élection tɛ se ka ɲa fo ka organique unique et gestion créer bon Ala y'a kɛ assise nationale nana kɛ pour que jama bɛɛ n'a kan ko ka organique unique et gestion créer n'o ye EJ bon assise de y'a demandé
mɔgɔw bɛ ka yɛlɛma don a la u nana k'a fɔ bon premier ministre bɛ ni mɔgɔ hakɛya di président bɛ ni mɔgɔ hakɛya di CNT bɛ ni mɔgɔ hakɛya di o de kɛra furuku ye mɔgɔ ma mun faamuya dɔɔni parce que n'i y'a ye a kɛra jama de y'a laɲini bon premier ministre t'a baara kɛ experts de b'a baara kɛ très généralement ni ko kɛra a bɛ da chef de gouvernement kun parce que celui le coordinateur n'i ye coordinateur ye fɛn fɛn mana kɛ a bɛ kɛ e de ye i n'a fɔ misali la an bɛ Gandhi studio kɔnɔna la sisan aw mana ko kɛ a bɛ fɔ ko Gandhi de y'a kɛ parce que celui le premier responsable experts de ye baara kɛ experts de y'a jateminɛ nin de ka ɲi jamana kɔnɔna la ka fara gouvernement membres minnu ka compétence a bɛ gouvernement compétence mun kɔnɔ n'o ye refondation ye ni ministère du territorial ye ne ka faamuyali la olu de bɛ nin baara ninnu kɛ ka na n'a ye ka di coordinateur ma pour que coordinateur fana ka a lajɛ a bɛ se CNT kɔnɔna la cogo min na o ye ne ka faamuyali n bɛ kuma ni n ka dɔnniya de bon ni nin ko sugu kɛra a taara CNT la experts fana bɛ yen nɔ expert mun commission mun sigilen don élection ko kunna CNT la n'olu ko fiɲɛ b'a la yanni u kana a ko kɛ tan cogoya la polémique ka créer u kun kan ka ɲɔgɔn ye ka gouvernement wele an ye nin ya an ka laɲini a ye taa ninnu yɛlɛma u b'a lajɛ a mana kɛ togo o togo yɛlɛma dɔw bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la yɛlɛma bɛ se ka to yɔrɔ dɔ la mais a fɔra fɛnɛ n y'a mɛn fɛnɛ que a b'a kɔnɔ ko ni a ye président ja yani élection wagati cɛ a bɛ se ka démissionner 4 mois avant l'élection par exemple sisan ni président ɲini ka di Assimi Assimi bɛ se ka démissionner ka bɔ président la Maliki Jawo bɛna voilà Maliki Jawo bɛna Mali présidenya kɔnɔ et puis fɛnɛ a bɛ démissionner ka bɔ tenni na pour que a bɛ se ka kɛ Mali président olu bɛɛ b'a kɔnɔna la u ka fɔ la ni malidenw bɛnna fɛn o fɛn kan o de bɛ se ka kɛ parce que ninnu bɛ baara o baara la n'i y'a jateminɛ maliden fanba ka hakilina u bɛ fɛ ko o de lawaleya i n'a fɔ assise ye mun demande yɛlɛma dɔw bɛ se ka don yɔrɔ dɔw la yɛlɛma tɛ se ka don yɔrɔ dɔ la ne kɔni bɛ nin bɛɛ kɛ mun ye u bɛ ka ɲini CNT mɔgɔw bɛ ka ɲini ka tɔgɔ de ɲini nin ko in na n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT président n'o ye Maliki Jawo ye depuis bi tɛ ŋunuŋunukaw bɛ yen nɔ k'a tɛ Choguel fɛ a tɛ Choguel fɛ n'i ye maliyɛn fanba ka ŋunuŋunukan jateminɛ i b'a sɔrɔ cɛ b'a yɔrɔ dɔw la n'u bɛ fɛ ka M5 détruire n'u bɛ fɛ k'a fɔ k'u b'u profiter ka M5 ci nin t'a tuguya ye ni fɛn mun bɛ yen nɔ jamana ko la u ka jɛ ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka taa ni mun ka ɲi ni mun man ɲi olu de b'a dɔn u ka a jɛlen fɔ maliyɛnw ye u kana ko kɛ tɔgɔ ɲini ye quoi voilà. Mais Diallo, est-ce que CNT k'a fɔ ko Maliki Jawo tɛ Choguel fɛ est-ce que o kuma in daliluba b'o la parce que n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ yanni bi ka se ne bolo Choguel de kun ko CNT in ka ci Choguel de kuma CNT reconnu yan'a ka kɛ premier ministre ye. Non, n'i ko ko Choguel ma reconnu i kumana ni Choguel kelen de tɔgɔ ye i b'a fɔ M5 yɛrɛ pere ma reconnu voilà. Komi ale de kun ye comité stratégie président ye. Mais il m'a fɔ ko M5 parce que i ko de ko Choguel bon ni ko comité stratégique président an bɛɛ b'a yɛrɛ o la voilà. Donc comité ale de kun ye comité stratégie président ye M5 na donc depuis bi tɛ an ye jateminɛw la an y'a yira k'a fɔ ko CNT ko in ale kun ko CNT yɛrɛ sigicogo man ɲa mais bi ne ko Jawo de tɛ Choguel fɛ bon ne tɛ se ka o faamu kosɛbɛ yali dalilu jumɛn b'e bolo la ou bien non m'a fɔ n ko Jawo tɛ CNT fɛ n ka ŋunuŋunukan bɛ yen parce que Choguel bon ni i ye ŋunuŋunukan jateminɛ parce que ne ni Jawo ma deli ka baro kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye de vie a bɛ se ka kɛ a tɛ ne dɔn yɛrɛ mais ne de b'a dɔn an delila ka sigi siɲɛ damadɔni
o kun ye M5 ko ye wagati min na u ba weleli kɛ Kati mais gɛrɛ u la an bɛ fɛn kɛ mais relation tɛ n'a cɛ moi personnellement mais me mun fɛnɛ fɔ ka d'a kan k'a fɔ k'a bɛ fanga kunna M5 de ko CNT sigi togo man ɲi président ka ta ka bɔ yen n'o ye Bandaw ye vice président n'o kun ye Assimi Goïta ye o ka bɔ a la vice président voilà o ka poste ka bɔ a la M5 de kun ka réclamation do Choguel ka réclamation kun tɛ dɛ ci de donna Choguel da a b'a fɔ an bɛɛ b'an yɛrɛ ye o de kɔnɔna la voilà mais k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la M5 bɛɛ de ko ten hali sisan M5 ɲɛmɔgɔ de don k'a d'a kan premier ministre don mais an m'a jate M5 ɲɛmɔgɔ de a bɛ fɛn o fɛn na a bɛ ka an ka M5 mɔgɔw de ka ci lase an ka faamuyali la wa halisa a b'o de la an m'o o sira bila fɔlɔ an ko an tɛ jɛn ni Maliki Diaw ye CNT sigira togo min na a sigira ni gɛrɛn de nomination kɛra togo min na dɔw taara ko dɔw ka wari di k'u b'o kɛ député ainsi de suite o kun bɛ kɛ CNT sigi wagatiw i n'a fɔ dɔw tɔgɔ donna la n'u yɛrɛ y'a fɔ ko n tɔgɔ donna la ma bɔ a kalama i n'a fɔ Aïdara denmuso ninnu olu dɔw kɛra CNT la Issa Kawujimu ko k'ale taara k'ale t'a kalama Imam Umar Jara n'a démissionnera est-ce que a kun jɛra ni CNT tali ya olu n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ CNT kɔnɔna la hali jeune dɔw bɛ CNT kɔnɔna la yanni charte ka élaborer an n'u kun bɛ salle kelen kɔnɔ u b'a fɔ ko non a ye bɔ cɛkɔrɔba ninnu kɔ a ye bɔ M5 na a ka na maaw ta CNT la u bɛ proposer anw ye o an m'a jate minɛ o tɛ tali ɲuman ye o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a fɔra ko M5 t'i yɛrɛ ye CNT kɔnɔna la u taara mɔgɔ dɔw ta i n'a fɔ Nusar ni Ben de Cerveau ninnu o wagati an kun tɛ CNT fɛ an ko mɔgɔ taara u ma taa M5 tɔgɔ la mais toujours u b'u profiter ko le M5 membre u tɛ M5 membre ye u tɛ taa M5 hero na u gɛnna de ka bɔ M5 na a wagati o nɔfɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ jama fanba ou bien dɔw bɛ k'u yɛrɛ ye bi k'a fɔ ko an ka wasabulon minnu b'o nɔnɔ bi n'o ye conseil national de la transition ye donc u caman bɛ k'u yɛrɛ ye bi k'a fɔ ko u y'u ka baara de kɛ parce que fɔlɔ n'i kun y'a jateminɛ fana fɔlɔ loi kun bɛ na dɔrɔn a fɔ k'u b'u sen kɔrɔta u b'u bolo kɔrɔta bon ni loi dɔ nana min kan ka tɛmɛ u ka fɛn fɛ ne bolo n'u u y'u ka hakilina de don la ka o bila k'a corriger a kan ka kɛ cogo min na ne bolo u man ka jalaki yɔrɔ sɔrɔ la parce que fɔlɔ bɛɛ tun b'a fɔ de ko assemblée ma ɲi k'u tɛ dɔwɛrɛ la yen senkɔrɔta kɔ bon ne ni loi nasuguya nana an ma assemblée jalaki assemblée y'a kɛ cogo min na an y'a fɔ de o de man ɲa dɔɔni ni yɛlɛma bɛ don ko dɔw la i b'i ka hakilina bila mais i man ka yɛlɛma don papier la complètement k'a sɔrɔ gouvernement ka décision tɛ ka girin ka taa di donc e yɛrɛ président ma o ye ka gouvernement y'a bilali min kɛ ka taa CNT la dɔrɔn CNT kun ye yɛlɛma min don a la u ka tila k'a segin gouvernement de ma gouvernement bɛ taa n'a ye a di président ma o ye ne ka faamuyali o de kun ye ka faamuyali yɛrɛ o ye ne ka faamuyali yanni u ka girin ka taa n'a ye Assimi yɛrɛ fɛ yen voilà donc ni pour que bɛn kama u kun ka di d'ailleurs an tɛ kuma kelen f'i ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la Assimi ani Choguel ka to ɲɔgɔn bolo o de ye kuma cɛ bɛɛ ye k'a f'i ye n'a ye Choguel bila mankan bɛ wuli jamana in kɔnɔ Ala kana mankan wuli an dun mago tɛ mankan na Ala kana Choguel filɛ nin an bɛ don min na ko bi Choguel ka baara taabolo ka di maliden faama tila bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu kalannen don mɔgɔ minnu kalannen tɛ Choguel ka baara taabolo ka d'u ye an bɛ don min na ko bi bon président dun bɛ jamanadenw de ka baara la Choguel bɛ jamanadenw de ka baara la n'i ye Choguel ni Maliki Diaw bila sisan ko jamanadenw ka choix kɛ ni Choguel ma ta Maliki Diaw tɛ lajɛ yɛrɛ ni nin baara bɛ kɛ popularité bɛ mɔgɔ min na kan'a fɔ k'i b'a ka popularité lagosi Choguel bɛ taabolo mun na jamana kɔnɔ ka zonbaw datuguli mun kɛ ka fɛn minnu kɛ o de man di politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ dun Adama ni fɛn ninnu de bɛ CNT kɔnɔna la bon politique mɔgɔ tɛ dɛsɛ kɛ Adama tɛ CNT kɔnɔ e bɛ mouvement jumɛn dɔn ko mouvement ba jumɛn dɔn mun tɛ CNT kɔnɔna la artistes tɛ yan
presse tɛ yan parti politique tɛ yan société civile tɛ yan mais parti politique man ca n'a bɛɛ yan sɔrɔsiw ka tilan tɛ yan mais u b'a essayer parce que n'i y'a jateminɛ kasoladenw minnu ni fɛn minnu bɛ ka kɛ ko minnu ye tiɲɛni kɛ parti politique mɔgɔw de ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ jamanaden fanba bɛɛ kan olu ye jamana ye mara o suɲɛni minnu bɛ kɛ n'i y'a mɛn karisa ye suɲɛni kɛ karisa ye nin tiɲɛni kɛ i b'a sɔrɔ parti dɔ ɲɛmɔgɔ de don ou bien parti dɔ gulonma de don bon olu ka mɔgɔw bɛ minɛ n'o kɛra force bɛ bɔ u ka jɛkulu la o ni force bɔra u ka jɛkulu la u bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ min bɛ force b'u ka jɛkulu la u bɛ kɛlɛ kɛ cogo bɛɛ la pour que k'o kɛlɛ force ka don u ka jɛkulu la. donc Jaliba n'i ye e yɛrɛ ka kuma ta donc e yɛrɛ tɛ fɛ Assimi ka loi in a bolonɔ bila la e tɛ fɛ a ka promulguer. bon n'a y'a promulguer vraiment a cɛ man ɲi tan cogoya la. ok a cɛ man ɲi. donc nin b'a to lajɛ président de don a k'a lajɛ bɛn bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔ gouvernement tɛ ɲugu a yɛrɛ ka baara la cogo min na gouvernement k'a dɔn k'a jatelen don jamana in kɔnɔ cogo min na o de ka di anw ye n'i y'a mɛn président premier ministre ɲɛnama de don ni premier ministre ɲɛnama t'i bolo o kɔrɔ ko nafa t'i ka présidenya la. ok Jaliba an bɛ tɛmɛ o b'a to an bɛna an ka thème filanan kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an dusukun kaminen bɛ don an ka thème kɔnɔ nin waati in na jamana ye kasara sɔrɔ deuil national yɛrɛ kɛra ka tɛmɛ bɛɛ dusuma kasilen don k'a sababuya kɛ attaque min kɛra Bandiagara Bangas Jalasagu komi bɛɛ bɔra a kalama cogo min na kasara bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ taba bɛɛ lajɛlen la surasi fara civil kan Ala ka u bɛɛ lajɛlen sara ni alijinɛ ye u sara fasoko de la bingariw ka u ka yɔrɔw la ka sɔrɔ u tɛ fɛn kalama ko foyi la donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u na u ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen donc ni attaque ba minnu ka kɛ sisan nin waati in na yali e bɛ jumɛn sɔrɔ ka fɔ nin na. bon Jalasagu attaque et puis o kɔfɛ attaque kɛra yɔrɔ wɛrɛw la komi attaque bɛ ka caya sisan nin waati nin na yali mun bɛ ka na nin. bon an bɛ dugawu don Ala ka hinɛ banbagatɔw la minnu banna ka kɔ minnu to yen nɔ Ala ka barika don kɔ ninnu na Ala k'o kɛ seyidi su ye nin tɛ maa si ka laɲini ye ka taa i mɔgɔ ɲɔgɔn bin ka kan ka bɔnna a ni la depuis transition in daminɛra nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Burkina Faso ye nin kɛra yen nɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu ye nin kɛ o ni Burkina Faso mɔgɔ kelenw de jɛlen don pour que ka nin kɛ ka taa bin civiliw kan n bɛ mun fɔ surɔsiw k'a lajɛ u ni communication ka tɛmɛ u ni civiliw cɛ u ni civiliw ka jɛ ka baro kɛ pour que jamana sécurité bɛ se ka bonya cogo min na parce que ni civil siranna tenitigi ɲɛ cogo dɔ la ka se cogo dɔ ma comme laɲini dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka sabati ka da mun kan marifatigi fɛ teriya a ka gɛlɛn parce que e ɲɛ b'a la marifa b'a bolo e tɛ se ka mɔgɔ mun bugɔ e tɛ se ka mɔgɔ mun nɛni i n'a ka jɛ ni aw ka hakilina ma taa don min na e b'i yɛrɛ jate i n'a fɔ e de ye dɛsɛba ye i bɛ jɔ i yɛrɛ la e de ye dɛsɛba ye bon o hukumu kɔnɔna la teriya bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni n bɛ mun fɔ surasiw ɲɛna u k'u jilaja ni ka dɔ fara u ka cɛsiri kan an bɛ mun fɔ bin kɛra yɔrɔ mun kan ni jamana bɛ guerre la ni tɛ bɔ a la an bɛ stratégie kura mun ta k'olu kɛlɛ olu fana bɛ stratégie wɛrɛ de ta k'u kɛlɛ fɔlɔ surasiw de tun bɛ sa mais bi civil de bɛ ka sa o b'a yira ko se bɛ ka kɛ jugu la ni se bɛ kɛ jugu la jugu bɛ yɛlɛma de na dɛsɛbaatɔ minnu bɛ u bɛ taa bin olu de kan u yɛrɛ ɲinitɔla pour que
yɔrɔ dɔw ka libéré u bɛ taa bin mɔgɔ dɔw kan o la surasiw bɛ occuper o yɔrɔ la u bɛ taa essayer ka kɛlɛkɛ maramafɛnw ninnu dɔw tiɲɛ ainsi de suite o bɛɛ ye stratégie dɔ ye. Arménie ka force bonyana jugu bɛ k'a yɛrɛ ɲini o de b'a to u yɛrɛ ɲinitɔla fana bɛ se ka taa bi bololangolo dɔw kan parce que mɔgɔ minnu sara marifa t'u bolo foyi tɛ u ma deli ka faso fini don u t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na u b'u u dayirimɛ de ɲini ko den fitinin b'a la den fitinin bɛ mun dɔn kɛlɛko la système o bɛ hakɛ to système dɔ de don ka mɔgɔw futinɛ transition kɔrɔ pour que transition bɛ se ka boycotter cogo min na wala k'a fɔ ko attaque bɛ ka et puis an bɛ mun fɔ fɛnɛ ka da Faransi ni Nations Unies ni fɛnw kan mais e bolo ko Faransi nɔ tɛ nin ko in na parce que bon n tɛ se ka fɔ ko Faransi sen bɛ nin na mais m'u jalaki ka da mun kan u k'an ka sɔrɔsiw to yen u ka nkalontigɛ dabila u ka nkalontigɛ dabila an ka sɔrɔsiw ka baara kɛ u ka fara ka an ka kɛlɛkɛcɛw ni diɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na parce que n'i ye terroristes ninnu fagali daminɛ Faransi b'i jɔ ko civils bɛ ka faga à chaque fois ni terroristes bɛ ka faga terroristes fagali mana caya waati o waati u b'a fɔ ko civils bɛ faga wa i kana remarque fana u b'a fɔ ko civils bɛ faga mais ni civils fagara Faransi tɛ kuma o la u t'a fɔ ko ka taa ninnu faga ainsi de suite surasiw k'u yɛrɛ dɔn u yɛrɛ ye kɛlɛ furadama n'i ma kɔn jugu ma jugu bɛ kɔn i ma ni jugu dɔn kɔnna i ma o ye hɛrɛ t'o o la transition na ni mun ma se ka kɛ o tɛ kɛ bilen dɛ ni transition in kɔnɔna na ni min ma se ka kɛ sur tous les plans ni min ma se ka kɛ ni kɛlɛ ma kɛ ka s'a dan na transition in kɔnɔna na mana kɛlɛ in bila ka sɔrɔ u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la voilà o kɔrɔ ko Mali kɔni bɛ fɛn tɛ yen ni transition in n'a kan ka san 5 kɛ an ka taa fɛ pour que kɛlɛ ka se ka ban jamana kɔnɔ jamana in a kana fɔ ko coup d'état wɛrɛ kɛra jamana in kɔnɔ tuguni a kana fɔ ko yuruguyurugu kɛwale dɔw bɛ jamana kɔnɔ tuguni mais n'u bɛ taa u ka taa tiɲɛ kan u ka hadamadenw ka hakɛw jateminɛ dɛsɛbaatɔ ka hakɛ a y'a to o ka d'a ma setigi ka hakɛ a ka d'a ma tiɲɛ kan bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ kiri ka tile bɛɛ ka bila i ka minɛn kɔnɔ n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i se sɔrɔ n'i ye jamana o jamana ye k'a sɛgɛn barika bonyara hakɛ dɔrɔn de don ne ye jamana o jamana ye ko tiɲɛni barika ka bon binkani ni fɛnw barika ka bon hakɛ de don jamana ɲɛmɔgɔ ni chef de gouvernement u k'u jilaja u ka mɔgɔw bila k'u hakɛ kɔnɔna la ni mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ n'u bɛ lafiya ni n'u lafiyara an bɛ avancer ni ko o ko bɛ kɛ duguma i b'a sɔrɔ ka taa bin civils kan k'u faga ka fɛn ninnu kɛ population bɛ siran surasiw fanga ɲɛ kojugu communication tɛ civils ni surasiw cɛ ka caya et puis fɛnɛ ni nana kofɔli kɛ cogo dɔ la ni affiche yɛrɛ bɛ siran terroristes kana t'i faga est-ce que ko in yɛrɛ ni e bɔra ko kalama sisan k'a fɔ terroristes bɛ an ka daga kɔnɔ yan donc ka o dénoncer i ka faamaw ɲɛna i ka forces ɲɛna n'o y'i ka armée o siranya kama wasa terroristes kana t'u faga o de b'i bali k'u dénoncer ya bon dénonceli bɛ dépend est-ce que ni i ye dénonceli kɛ cogo dɔ la a bɛ bila a bɛ ta en compte parce que ni ye émission dɔw jateminɛ parce que n'i ye fɛn jateminɛ dugumɔgɔw ko k'u ye surasiw wele k'u ye armée wele k'u ye faamaw wele o secours yani attaque ninnu ka kɛ dugumɔgɔw caman ka kuma kɛra o ye n'an ye kuma ninnu lamɛn bɔlɔlɔsiraw ni sira caman kan o ko weleli suguya ka ca i wele est-ce que u wulila ka se a sun kɔrɔ min kan k'u wele parce que sisan nɔ jour ne ka kunnafoni dɔ mɛn mais relation tɛ ne ni faamaw cɛ relation tɛ ne ni foyi cɛ ne k'e wele ka ci lase e ma e y'a lase o e m'a lase o mais ne kɔni b'a fɔ n ye ci lase dɔw ma parce que ne fana dalen bɛ e de la e ni faamaw ka surun ne bɛ ci lase
a tigi b'a ta ba la wa a t'a ta ba la ci yɛrɛ sera a seyɔrɔ la wa voilà mɔgɔ t'o dɔn mɔgɔ t'o o dɔn n bɛ se ka mun fɔ n bɛ sɔrɔsiw k'a lajɛ u ka mɔgɔ moyen bila mɔgɔw bɛ se ka lamɛn yɔrɔ min na parce que yɔrɔ in na réseau tɛ yen téléphone satellitaire de bɛ jadisi ninnu bolo n'i y'a mɛn bɛ ci lase o y'a ye minɛn de bɛ yen nɔ communication bɛ passer mun fɛ ni u ye réseau tigɛ ci seli ka gɛlɛn bon o b'a to jugulamɔgɔw bɛ se ka fɛn dɔw kɛ ka sɔrɔ autorités ma fɛn ka sɔrɔ et puis fana ni i ma ɲa ko i welela ni welela ka girin ka fɔ bɔn an ka taa ninnu kunbɛn mɔgɔ jugu ninnu ye labɛn minnu bila sira la i t'u dɔn o kɛlen ka labɛn wɛrɛ minnu placer pour que donc i man ka wuli k'a fɔ ko n welela dɔrɔn ka sina ka wuli kun fɛ k'a fɔ ko bon surasi labɛnnen don kɛlɛ kɔni kama mais wuli cogo ninnu voilà équipement mun kan ka k'a la u kan ka se k'o dɔn o yɔrɔ ninnu na n tɛ se ka fɛn b'o la parce que militaire domaine u kan ka sigi ni fɛn bɛɛ u kan ka sigi ni fɛn bɛɛ mais kunnafoni a bɛ se ka kɛ mɔgɔw b'a fɔ u b'a kalama terrorisme ninnu fɔlɔ de bɛ girin ka kunnafoni di ka sɔrɔ population yɛrɛ ma se k'a sɔrɔ parce que téléphone m'u bolo téléphone satellitaire de don olu ka kunnafoni ka teli ni dugu ma e bɛ bolo la réseau tɛ yɔrɔ la e bɛ kunnafoni lase ni mun ye bon o b'a yira terroristes yɛrɛ de b'u ka kunnafoni lase ka mɔgɔw papa pour que mɔgɔw ka wuli ka transition in transition in tiɲɛna laɲini bɛ se ka boycotter cogo min na olu bɛ sebaya sɔrɔ o dɔrɔn de don. Jaloba an b'i fo kosɛbɛ i ka weleli la ka na an ka plateau kan vraiment foli belebeleba o y'i ta ye donc maliyɛnw k'a yira la k'a fɔ ani Jaloba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi M5 RFP cɛba dɔ don loi kura min talen filɛ nin ye o kɔnɔna na ani attaque misɛnnin minnu bɛ ka kɛ sisan donc anw ye Jaloba de wolo la kunnafoni min b'a bolo a kana n'o ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Gani Media sanfɛ. Jaloba folikan laban jumɛn b'i bolo? Bon folikan min bɛ n bolo n bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse an bɛ Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen fo vraiment ne faso kanu tɛ fila ye kelen ye maliyɛn jeunesse ta ye n'a fɔra ko ka bɔ faso kama maliyɛn pɛrɛnnen don ka bɔ su fara tile kan a mana kɛ sira o sira ye ka faso kuma bɔ balontan guerre ka wuli k'a fɔ ko ka taa ŋani a yira kɛ maliyɛn jeunesse pɛrɛnnen don a kama a n'an balakaw n'o ye musow ye a n'aw presiw minnu bɛ kunnafoni jɛlen lase malidenw ma kɔfɛ mɔgɔw k'a dɔn nin bɛ yen nɔ vraiment foli fanba ya aw ta ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma gouvernement in bɛ se ka waati in tɛ farafarali waati ye dɛ n ko nin waati in tɛ farafarali waati voilà gouvernement in bɛ se ka baara kɛ cogo min na ni ye gouvernement mɔgɔ ninnu caman bɛ yen nɔ n'i y'u falen baara bɛ segin kɔfɛ parce que n bɛ misali ta chef de gouvernement kan n'i ye premier ministre in bɔ yen premier ministre kura min na yan'o k'a fɔ ko bɛ taa ka programme na ka fɛnw présenter o bɛɛ lajɛlen bɛ temps ta parce que ale b'a ka programme labɛn et puis fɛnɛ a t'a dɔn dɔ in y'a bila yɔrɔ min na yan'o k'olu bɛɛ dɔn o bɛɛ bɛ temps ta ani Choguel ka transition in na ban ni yɛlɛma min bɛ don a la ni yɛlɛma donna la a ka ɲɛfɔ malidenw k'a mɛn ɲuman kan o ka fisa juguman ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ transition in contre la ka da mun kan parce que transition in bɛ k'olu ka na bɔ yuruguyurugu kɛlɛli o tɛ mɔgɔ dɔw arranger yuruguyurugu de ye dɔw ka diɲɛnatigɛ sigilen don yuruguyurugu kan n'i ko k'o kɛlɛ vraiment u pɛrɛnnen don k'u yɛrɛ sacrifier o la nous les jeunes an de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye an de bɛ anw denw na anw musow ka avenir préparer a n'an mɔdenw ka avenir préparer dès maintenant minnu bɛ kɛlɛ la olu y'u denw ka avenir préparer ka fɛn bɛɛ kɛ ni faso hakɛ bon an tɛ fɛ o ka continuer ni a kɛra o ye waritigiya bɛ to tilan dɔ de kɔnɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali tɛ kɛ foyi ye ni anw ta tɛ i na an ma kɛ mun ye Inch'Allah Mali bɛ bɔ nɔgɔ la mais a kɛ to ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que kuma ma nɔgɔ i bolo i bɛ kuma dɔ fɔ
dekun t'a la i b'a sɔrɔ dekun don dɔ fɛ yen nɔ bamanankanw tacogo tɛ kelen n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ Gandi Media mɔgɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani aw ni presse fɛn fɛn bɛ baara kɛ parce que aw filɛ nin ye a ka entreprise ni entreprise fɛn fɛn jɛlen don an b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ala ka Mali ta ɲɛ ala ka garisɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka an laban ko ɲa hakɛto b'a kan salamu Jaliba ala k'o dɔw minɛ Jaliba ani foli segin i yɛrɛ ma kosɛbɛ an y'i wele i nana an ka wele jaabi ka foli segin an filaba bɛɛ lajɛlen ma halisa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ni kun y'a denkɛ n'a balimakɛ Zumana Kante o de tun b'a ɲɛkɔrɔ bi Gandi Media sanfɛ Gandi web Malien sanfɛ halisa k'aw fo an ka to ɲɔgɔn bolo ala ka jamana in ala k'a basigi wassalam